Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saeful Umam dengan NIM 2004020260034 dan teman saya Fatimatuzzahro dengan NIM 2004020260035. Kami akan mempresentasikan tentang equality in Islam. Being as equal, there is no difference between them because of the race, color, or tongue. All of them belong to one family and come from one origin. Islam memandang semua manusia sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka karena ras, warna kulit, atau lidah mereka. Semuanya milik satu keluarga dan berasal dari satu asal. This was not the case before Islam came to the Arabian Peninsula. Before Islam, each tribe considered its member to be superior to those of other tribes, and this made life very difficult between them. They could not deal with each other properly, and they led a difficult life. There was ever fighting almost continuously between the tribes of Arabia because of their attitude towards one another. Might was right, so the weak had practically no rights. Ini tidak terjadi sebelum Islam datang ke Jazirah Arab. Sebelum Islam, setiap suku menganggap anggotanya lebih tinggi dari suku-suku lain, dan ini membuat kehidupan di antara mereka menjadi sangat sulit. Mereka tidak dapat berhubungan satu sama lain dengan baik, dan mereka menjalani kehidupan yang sulit. Ada pertempuran sengit hampir terus-menerus antara suku-suku Arab karena sikap mereka terhadap satu sama lain. Mungkin benar, jadi yang lemah praktis tidak punya hak. When Islam came, it was a long step towards correcting the attitudes of the Arab people and making them aware of their brotherhood with others. The poor people and the humble tribes were quick to follow the Prophet because they saw in Islam a hope of leading a good life. For in Islam they heard something they had never heard before. The voice they heard gave them hope that people could live as equal human beings. Ketika Islam datang, itu adalah langkah panjang untuk mengoreksi sikap orang-orang Arab dan membuat mereka sadar akan persaudaraan mereka dengan orang lain. Orang-orang yang lebih miskin dan suku-suku yang rendah cepat mengikuti Nabi karena mereka melihat dalam Islam sebagai harapan memimpin kehidupan yang baik. Karena dalam Islam mereka mendengar sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Suara yang mereka dengar memberi mereka harapan bahwa orang bisa hidup sebagai manusia yang setara. But at the same time, their accepting Islam was a reason for the leaders of the tribes to object to the call of the Prophet, because it was hard for them to consider these weaker people as their brothers. Tetapi pada saat yang sama, mereka yang menerima Islam menjadi alasan bagi para pemimpin suku untuk menolak panggilan Nabi, karena sulit bagi mereka untuk menganggap orang-orang yang lebih lemah ini sebagai saudara mereka. An interesting story about this. It is related that the Prophet's wife, Khadijah, had a son called Zaid, whom she gave to the Prophet to help him with his professional affairs. The Prophet treated him as his son, and the youth never left. He was a slave, according to the law of Arabia before Islam. When we brought out between two tribes, the winner could take the women and children of the tribe and slave. Zaid had become a slave on one of these accounts, and he moved from one hand to another until finally he reached the hand of the Prophet. His father and uncle were looking for him everywhere. At last they discovered
that he was in Mecca with the Prophet Muhammad, and they went to Mecca and asked the Prophet to return Zaid to them. Ada cerita menarik tentang ini. Dikisahkan bahwa istri Nabi yaitu Khadijah memiliki seorang budak bernama Zaid, di mana Zaid ia berikan kepada Nabi Muhammad untuk membantunya dalam urusan pribadi. Nabi memperlakukan Zaid sebagai seorang putra dan pemuda yang tidak pernah mengatakannya sebagai seorang budak. Menurut hukum Arab, sebelum adanya Islam, ketika adanya perang yang menyebabkan pecahnya antara dua suku, pemenang dapat mengambil wanita dan anak-anak dari suku yang kalah sebagai budak. Zaid telah menjadi budak pada salah satu kesempatan ini, dan dia berpindah dari satu tangan ke tangan yang lainnya, sampai akhirnya ia berada di tangan Nabi Muhammad. Ayah dan pamannya mencari kemana-mana. Akhirnya mereka mengetahui bahwa Zaid berada di Mekah bersama dengan Nabi Muhammad, dan mereka pergi ke Mekah dan meminta Nabi untuk mengembalikan Zaid kepada mereka. They offered the Prophet whatever they want as a thanks for the boy. When the Prophet heard this, he called Zaid to him and said, "This is your father, and this is your uncle." Mereka menawarkan kepada Nabi apapun yang dia inginkan sebagai pertukaran untuk anaknya itu. Ketika Nabi mendengar hal ini, Nabi lalu memanggil Zaid dan berkata kepadanya, "Ini adalah ayahmu dan ini adalah paman." He called them and said he knew who they were. The Prophet said, "If you want to go with them, you are free to go. And if you want to stay, you are welcome to stay." The Prophet left the choice with the boy, and what Zaid answered astonished his father and his uncle. Zaid refused to go with them, and said to the Prophet, "I will never prefer anyone to you, not even my father." His father and uncle were surprised and annoyed and said, Zaid mengenali mereka dan berkata, "Dia tahu siapa mereka." Nabi berkata, "Jika Anda ingin pergi dengan mereka, Anda bebas untuk pergi. Dan jika Anda ingin tinggal, maka Anda dipersilakan untuk tinggal." Nabi menyerahkan pilihan kepada anak laki-laki itu, dan jawaban Zaid membuat ayah dan pamannya heran. Zaid menolak untuk pergi bersama mereka dan berkata kepada Nabi, "Aku tidak akan pernah memilih siapapun untuk Anda, bahkan ayah saya." Ayah dan pamannya terkejut dan kesal seraya berkata, "Saying, Zaid, do you prefer slavery to freedom?" "No," said Zaid, "but there is no one who could treat me like the Prophet treats me." When the Prophet saw that he wanted to please the father and uncle of Zaid, and he went out in public and announced that Zaid was not his slave, but his son, he saw as the new system the Prophet introduced among Arabic people, with equality for each man, no matter what his tribe or color. "Aku tidak akan pernah apa yang kamu katakan, Zaid, apakah kamu lebih suka perbudakan daripada kebebasan?" "Tidak," kata Zaid, "tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memperlakukan saya seperti Nabi memperlakukan saya." Ketika Nabi melihat itu, dia ingin menyenangkan ayah dan paman Zaid, dan dia keluar di depan umum dan mengumumkan bahwa Zaid bukanlah budaknya, tetapi ia adalah putranya. Ia menunjukkan kepada kita semua bahwa Nabi merupakan orang yang tidak membedakan antara kesetaraan untuk setiap orang, dan dia tidak peduli dengan apa suku atau warna kulitnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.